Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Degree Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Student Regenerative Degree Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 5 Mei tahun 2997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal ceria, ilmu yang bermanfaat, sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Fifth of May of year 2197, free day for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years through the coming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deity,
Inheriting civilization with a managerial beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Jumat 5 Mei tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department. Lecture material Friday 5th of May of year 2897 AD. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang pedoman penggunaan sumber daya air pada air tanah dan tata cara penggunaan, penghitungan, pembayaran dan atau penyetoran penerimaan negara bukan pajak berupa denda administratif, penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 4 of 2026 concerning guidelines on the utilization of groundwater resources and procedures for the imposition, calculation, payment and or remittance of non-tax state revenue in the form of administrative fines related to compliance with groundwater utilization licenses and groundwater utilization approvals. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, by the grace of God Almighty God, by the grace of Almighty God, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman penggunaan sumber daya air pada air tanah dan tata cara penggunaan, penghitungan, pembayaran dan atau penyetoran penerimaan negara bukan pajak berupa denda administratif, penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. Decide to stipulate regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources concerning guidelines for the use of water resources in groundwater and procedures for imposition, calculation, payment and or deposit of non-tax state revenue in the form of administrative fines for the arrangement of groundwater business permit and groundwater use approval. Bab 1 Ketentuan Umum Chapter 1 General Provision Pasal 1 Artikel 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan aplikasi perizinan online adalah sistem elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk layanan penyelenggaraan persetujuan penggunaan air tanah. Pengeboran, penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur, bor, gali air tanah sebagai sarana eksplorasi, penggunaan, pengusahaan, pemantauan, pengimbuhan dan atau peresapan air tanah. Dewatering adalah proses penurunan muka air tanah melalui kegiatan pengambilan air tanah pada pekerjaan konstruksi.
Penerimaan negara bukan pajak yang selanjutnya disebut PNBP, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Wajib bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNBP, penerimaan negara bukan pajak terutang adalah kewajiban PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dari wajib bayar terhadap pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat pemberitahuan PNBP, penerimaan negara bukan pajak terutang, adalah surat pemberitahuan kewajiban PNBP, penerimaan negara bukan pajak oleh wajib bayar kepada pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Surat tagihan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, adalah surat dan atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Kepala badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. Pejabat kuasa pengelola PNBP, penerimaan negara bukan pajak pada pusat air tanah dan geologi, tata lingkungan yang selanjutnya disebut pejabat kuasa pengelola PNBP, penerimaan negara bukan pajak, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dalam pengelolaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggung jawabnya, dan tugas lain terkait PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim teknis adalah tim yang dibentuk untuk membantu menteri dalam melaksanakan verifikasi dan penghitungan PNBP, penerimaan negara bukan pajak berupa denda administratif dalam rangka penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. In this ministerial regulation, the following definition apply when licensing application refers to an electronic system managed and operated by the Ministry of Energy and Mineral Resources for services related
to the issuance of groundwater use approval. Groundwater drilling excavation refers to the activity of constructing groundwater boreholes or duct wells as means for groundwater exploration, use, commercial exploitation, monitoring, recharge, and/or infiltration. Dewatering refers to the process of lowering the groundwater level through groundwater extraction activities during construction work. Non-tax state revenue, hereinafter abbreviated as PNBP, penerimaan negara bukan pajak in bahasa, refers to levies paid by individuals or entities in exchange for direct or indirect benefits derived from services or the utilization of resources and rights obtained by the state pursuant to statutory regulation which constitute central government revenue excluding tax revenue and grants and are managed within the state budget mechanism. Obligor refers to a domestic or foreign individual or entity that has an obligation to pay non-tax state revenue in accordance with the provision of statutory regulation. Outstanding non-tax state revenue refers to a non-tax state revenue obligation owed by an obligor to the government that must be paid at a specific time in accordance with the provision of statutory regulation. Notice of outstanding non-tax state revenue refers to a notification regarding a non-tax state revenue obligation owed by an obligor to the government that must be paid at a specific time in accordance with the provision of statutory regulation. State Treasury refers to the repository for state funds designated by the Minister of Finance, acting as the State General Treasurer to collect all state revenues and disburse all state expenditures. Non-tax state revenue bill refers to a letter and/or document used to demand payment of non-tax state revenue, whether in the form of the principal amount or administrative sanction in the form of fines. Minister refers to the minister responsible for government affairs in the field of energy and mineral resources. Head of the agency refers to the head of the agency tasked with conducting investigation and providing services in the field of geological resources, volcanology and geological disaster mitigation, groundwater and environmental geology as well as geological survey. Official authorized to manage non-tax state revenue at the Center for Groundwater and Environmental Geology. Geology, hereinafter referred to as the official authorized to manage non-tax state revenue, refers to the official authorized to carry out a portion of the duties and function of the head of the agency managing non-tax state revenue regarding the management of non-tax state revenue under their responsibility, as well as other duties related to non-tax state revenue in accordance with the provision of laws and regulation. Technical team refers to the team established to assist the minister in verifying and calculating non-tax state revenue in the form of administrative fines related
to the regulation of groundwater exploitation permits and groundwater usage approvals. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.